ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, আমি ওমদেব চক্রবর্তী আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল ওম কমার্স কোচিং। লাস্ট এক মাস ধরে আমরা কি করছি, সিবিএসসি, আইএসসি আর বেঙ্গল বোর্ড সব বোর্ডেরই এইচএস কমার্স এক্সামের জন্য আমরা ডিফারেন্ট ভিডিওস আমরা আপলোড করেছিলাম। অলরেডি উই হ্যাভ কমপ্লিটেড ইয়ার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, অ্যাডমিশন, রিটায়ারমেন্ট, ডেথ অ্যান্ড রিজলিউশন চ্যাপ্টারটা বেঙ্গল বোর্ডে নেই, সিবিএসসি আইএসসি বোর্ডে আছে। এটা আমার টার্গেট ছিল, মোটো ছিল যে তোমরা যদি এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করে নাও একবার হাতে করে, তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু ইস্যু অফ কোম্পানি আমরা ধরে নিই, তাই ইস্যু অফ শেয়ার, ডিভেঞ্চার, ক্যাশ ফ্লো, তিনটে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বাকি রয়ে গেছে। তো আমরা আজকের এই ভিডিওটায় ইস্যু অফ শেয়ারে দুটো অঙ্ক দিলাম, দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা প্র্যাকটিস করে নিও। ইস্যু অফ শেয়ার তুমি জানো যে একটা পাবলিক কোম্পানি দুরকম হয়, প্রাইভেট, পাবলিক। তো পাবলিক কোম্পানি ক্যান ইস্যু শেয়ারস ইন দ্য মার্কেট টু রেইজ মানি ফ্রম পাবলিক। এই ক্ষমতাটা, এই পাওয়ারটা প্রাইভেট কোম্পানির নেই। তা আমরা যত অঙ্ক ইস্যু অফ শেয়ারে করছি অল আর রিগার্ডিং পাবলিক কোম্পানি। সেই পাবলিক কোম্পানি যখন শেয়ার ইস্যু করে, টু টাইপস অফ শেয়ারস হতে পারে, ইকুইটি শেয়ারস আর প্রেফারেন্স শেয়ারস। ইকুইটি শেয়ারস রিপ্রেজেন্ট দ্য ওনারশিপ মানে যদি তুমি ইকুইটি শেয়ার তুমি কেনো, you would be the owner of the company and you will get the voting right. মানে তুমি যদি কোম্পানিতে কোনো ডিসিশন মেকিং এ ভোট হয়, তুমি ভোট দিতে পারবে, তুমি ইচ অ্যান্ড এভরি মিটিং এ ওখানে অ্যাটেন্ডেন্স পারবে, তুমি বছরের শেষে প্রফিট যে হবে তার থেকে তুমি ইকুইটি ডিভিডেন্ড পাবে। দিস আর দ্য ফ্যাসিলিটিস অফ ইকুইটি শেয়ারস। প্রেফারেন্স শেয়ারস হচ্ছে আরেকটা শেয়ার, যেখানে কি হয়, প্রেফারেন্স মানে হচ্ছে দে আর গেটিং প্রায়োরিটি অর প্রেফারেন্স ওভার দ্য ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স। এর নাম হয়েছে কি প্রেফারেন্স শেয়ারস। তার মানে যদি প্রফিট হয়, কোম্পানি আগে প্রেফারেন্স শেয়ার দিয়ে ডিভিডেন্ড দেবে, তারপর ইকুইটিতে ডিভিডেন্ড দেবে, হলো এই প্রেফারেন্সটা প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা পায়। সেকেন্ড হলো যদি কোম্পানি ইন লিকুইডেশন যদি কোম্পানি উঠে যায়, তখন কোম্পানির টাকা ফেরত দিতে হবে কোম্পানিকে। কোম্পানি কাকে আগে টাকা ফেরত দেবে? আগে প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল রিটার্ন করবে, দেন ইকুইটি শেয়ার হোল্ড ক্যাপিটাল। ওকে, তো এই দুটো প্রায়োরিটি বা প্রেফারেন্স পায় বলে দিস শেয়ারস আর কল্ড প্রেফারেন্স শেয়ার। আমাদের সিলেবাসে প্রেফারেন্স শেয়ারটা নেই, শুধু ইকুইটি শেয়ার আছে। তো আমাদের দুটো অঙ্কই বেসড অন ইকুইটি শেয়ারস। কোম্পানির শেয়ার যখন ইস্যু করে, তখন কোম্পানি কি হয়, আগে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন করার সময় হোয়াট দ্য কোম্পানিজ আর অ্যালাউইং টু ইস্যু, মানে আরওসি, রেজিস্টার অফ কোম্পানি, সেই কোম্পানিকে একটা বলে যে তোমার এত টাকা তুমি বাজার থেকে তুলতে পারবে। সাপোজ বললো তুমি 1000 শেয়ার ইস্যু করতে পারবে, 100 করে প্রাইস রাখতে পারবে। তার নাম্বার অফ শেয়ার 1000 আর ডিনোমিনেশন মানে প্রাইসটা হচ্ছে 100, মাল্টিপ্লাই করলে তোমার কত পাচ্ছ? তুমি ওখানে পাচ্ছ 1 লাখ টাকা। মানে তুমি ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকা মার্কেট থেকে তুমি তুলতে পারবে। এটাকে বলা হয় রেজিস্টার্ড ক্যাপিটাল বা অথরাইজ ক্যাপিটাল বা নমিনাল ক্যাপিটালও বলতে পারে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি তার থেকে বেশি ইস্যু করতে পারে না, কিন্তু কম তো ইস্যু করতেই পারে। যদি কম ইস্যু করে, মানে কোম্পানি মনে করলো রাইট নাও উই হ্যাভ নট নিডেড টু ইস্যু 1000 শেয়ারস, 700 শেয়ারস ইজ এনাফ, তা কোম্পানি ওই 1000-এর থেকে 700 শেয়ার বাজারে ইস্যু করে দেবে। তাহলে 700 ইন্টু 100, এই 70,000, এটা হয়ে গেল কি ইস্যুড ক্যাপিটাল। এবার কোম্পানি ইস্যু করলো মানে কি অফার দিল যে 700 শেয়ার আমার কাছে আছে, আই ওয়ান্ট টু সেল। যদি 700 শেয়ার সেল না হয়, মিনিমাম 90% শেয়ার সেল করতে হয়, এটাকে বলে মিনিমাম সাবস্ক্রিপশন। কোশ্চেন আসে, এসিকিউতে আসে, হোয়াট ইজ মিনিমাম সাবস্ক্রিপশন, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট আউট অফ ইস্যুড শেয়ারস অ্যাকচুয়ালি 90% শেয়ার মাস্ট বি সোল্ড অর সাবস্ক্রাইব, আদারওয়াইজ কোম্পানির এই এই ইস্যু অফ শেয়ারের যে ব্যাপারটা, এটাকে ক্যান্সেল হয়ে যায়, কোম্পানি হ্যাজ টু রিটার্ন মানি। সব 90% শেয়ার বিক্রি না হয়, তো কোম্পানির টাকাটা রিফান্ড করে দিতে হবে, ঠিক আছে, পাবলিক। তো যাই হোক, সেটা আলাদা ইস্যু। তাই সেটা তুমি মিনিমাম সাবস্ক্রিপশন করে ফেললে। নেক্সট হলো এই যে 7000 শেয়ার কোম্পানি ইস্যু করলো, ধরো তার থেকে 6500 শেয়ার বিক্রি হয়ে গেল, এটাকে বলা হবে সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল। তো এইভাবে তোমার 5টা ক্যাপিটাল আছে, অথরাইজড, ইস্যুড, সাবস্ক্রাইব, কলড আপ অ্যান্ড পেড আপ।
এটা একটু ডেফিনেশন দেখে নেবে বইতে। আর যখন শেয়ারটা ইস্যু করবে কোম্পানি, তখন কোম্পানি বলে দেয় শেয়ারের দাম কত, না 10 টাকা শেয়ারের দাম। যদি 10 টাকার প্রাইস হয়, এটাকে নমিনাল প্রাইস বা বুক ভ্যালু বলে। যদি তার থেকে বেশি নেয় তাকে বলে প্রিমিয়াম। ওকে, 10 টাকার শেয়ার যদি কোম্পানি 13 রুপিসে সেল করে, ওই 3 টাকায় বলে প্রিমিয়াম। আর কোম্পানির 2013 অ্যাক্টের পর থেকে কোম্পানির এই রাইটটা নেই যে যা দাম তার থেকে কম দামে মানে ডিসকাউন্ট ইস্যু করার কোনো অঙ্ক নেই। কেন? ওটা কোম্পানির রাইটই নেই। The company cannot issue equity shares at discount। হয়ে গেল। এই পরীক্ষার মধ্যে অঙ্ক কি আসবে? 10 টাকার শেয়ার 10 টাকাতে ইস্যু করেছে, কে বলে ইস্যুড অ্যাট পার। আদারওয়াইজ বলতে পারে কোম্পানি ইস্যুড অ্যাট প্রিমিয়াম। তাহলে অ্যাট পার হতে পারে, অ্যাট প্রিমিয়াম হতে পারে। তো অঙ্ক দুটো অঙ্ক আছে, একটা সিম্পল অঙ্ক আছে আর একটা পোরাটার অঙ্ক আছে। আমি পোরাটার অঙ্কটা তো ডিটেলস বলেই দিয়েছি ওখানে। প্রোয়াটা মানে কিছুই না, ধরো একটা ব্যাপার হতে পারে যে কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করলো 10,000, অ্যাপ্লিকেশন চলে এলো কত বলো তো 15,000। তখন কোম্পানি কি করবে? একে বলে ওভার সাবস্ক্রিপশন। 10,000 সে ইস্যু করলাম, কিন্তু কোম্পানির কাস্টমাররা চাইছে আমার কাছে 15,000 শেয়ার, মানে মোর দ্যান ইস্যুড, তাকে বলে ওভার সাবস্ক্রিপশন। আর লেস দ্যান ইস্যু হয়, কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করেছে 10,000, বিক্রি হয়ে গেল 9,500, এটাকে বলে আন্ডার সাবস্ক্রিপশন। হলো, আন্ডার সাবস্ক্রিপশন থাকলে 9,500 নিয়েই পুরো অঙ্কটা হবে। আর ওভার সাবস্ক্রিপশন থাকলে দুটো হতে পারে, 10,000 শেয়ার আমার কাছে আছে, আমি ইস্যু করেছি, কিন্তু কোম্পানি দেখলো যে আমি 15,000 অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি। এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি রিজেক্টেড, মানে ওই এক্সেস টাকাটা কোম্পানি রিটার্ন করে দিতে পারে। অথবা এটা রিটার্ন করে দেওয়ার ব্যাপারটা বেঙ্গল বোর্ডে বেশি আসে, আর অন্য বোর্ডেও আসতে পারে। কোম্পানি এটাও বলতে পারে যে আমি রিফান্ড করব না, আমি অ্যাডজাস্ট করব, মানে তুমি আমাকে পরে যখন টাকা দেবে একটু টাকা কম দেবে। কারণ কোম্পানি জানো, মনে রাখবে 10 টাকার শেয়ারের পয়সা অ্যাট এ টাইম নেয় না, 3-4টে ইনস্টলমেন্টে নেয়। প্রথম ইনস্টলমেন্টের নাম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন মানি, তারপরে হচ্ছে অ্যালটমেন্ট মানি, তারপরে ফার্স্ট কল মানি, তারপরে ফাইনাল কল মানি। কোম্পানি 10 টাকাটা ব্রেকআপ করতে পারে 2, 5, 1.5, বা 2 টাকা নিল ফার্স্ট, দেন 5, দেন 1.5, দেন 1.5, এভাবে নিতে পারে। তো যদি কোম্পানি এভাবে টাকাটা নেয়, তাহলে প্রত্যেকটা মানির জন্য দুটো করে জার্নাল, মানে অ্যাপ্লিকেশন, প্রথমটা অ্যাপ্লিকেশন মানি, দুটো জার্নাল, অ্যালটমেন্ট দুটো জার্নাল, ফার্স্ট কল দুটো জার্নাল, ফাইনাল কল দুটো জার্নাল। ঠিক আছে, এইভাবে জার্নালগুলো হয়। যদি কেউ টাকা দিতে না পারে, তখন কোম্পানি তাকে একটা নোটিশ দেয়। আমি তোমাকে বললাম অ্যালটমেন্ট মানি দাও, তুমি দিলে না, আমি ওয়েট করলাম। কোম্পানি জেনারেলি 14 ডেজে একটা নোটিশ পাঠায়, 14 ডেজের নোটিশ পাঠায় যে ভাই দেখো 14 ডেজ আগে তোমাকে ইনফর্ম করছি, ইউ আর নট পেইং মাই মানি, উইদিন 14 ডেজ ইউ হ্যাভ টু পে, আদারওয়াইজ ইউর শেয়ারস উইল বি ক্যান্সেলড। একে বলা হয় আমাদের ফরফিচার। ঠিক আছে, আর ফরফিচার হয়ে গেলে সেই শেয়ারটা কিন্তু কোম্পানি আবার বিক্রি করতে পারে, একে বলে রিইস্যু। এই সব টার্মগুলো বলে দিলাম। এবার তোমরা দুটো অঙ্ক পরপর দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, তোমরা প্র্যাকটিস করে নেবে সুন্দর করে, এবং আশা করি তোমাদের এর মধ্যেই অঙ্কটা থাকবে। আর ইস্যু অফ শেয়ারের আজকে যে অঙ্কটা আমরা করছি এই ভিডিওতে, তোমরা স্ক্রিনে যে ভিডিও অঙ্কটা তোমাদের সামনে যাচ্ছে ওটা কপি করে নেবে। আমি যে একবার গো থ্রু করছি দেখে নাও। বিশাল লিমিটেড ইস্যু 10,000 shares rupees 10 each at rupees 12, payable as application rupees 2, allotment rupees 7, and balance in 2 equal calls. Application received for 12,000 shares and excess application are rejected and money refunded. Mr. A, holder of 2,000 shares, failed to pay allotment money and first call money, and his shares are immediately forfeited after first call. And Mr. B, holder of 3,000 shares, failed to pay both the calls and his shares also forfeited after final call. Out of forfeited shares, 4,000 shares including A shares are reissued at rupees 9. Okay, খুব important question. তোমরা each and every one you know that in equity of share, you know the two different sums can come. One is plain sum, forfeiture, reissue, like that.
and second one pro rata. So in this video we are not showing any sum regarding pro rata. We are showing only the basic things, and regarding basic thing, this is the best sum you can say. A sumta if you do, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, each and every sum from plain sums on equity shares you can do. তো পুরোটা এখন আমি বলছি না, নেক্সট ভিডিও বলবো। এই ভিডিওতে আমরা বেসিক যে সামগুলো পাই রিগার্ডিং ইস্যু অফ ইকুইটি শেয়ারস, সেই বেসিক সামসের এটা একটা বেস্ট সাম। এসো এই সামটা আমরা খুব সিরিয়াসলি করে নেই। বিশাল লিমিটেড ইস্যু করেছে হাউ মাচ শেয়ারস? 10,000 শেয়ারস issued. Issued means company is going to offer the public to take their shares. The issue means not sold, issue means offered. 10,000 shares are issued. See, value is 10. Value is 10 and but issued at rupees 12. That means 10 is the capital value and 2 is the premium value. Okay. So for each and every sum, আমি তোমাদের বলছি, when you get the sum, তুমি এই সামটাকে এইভাবে তুমি একটু ব্রেকআপ করে নেবে, যে how many calls are there, what is total price, capital value, premium value. তাহলে কি হবে, when you do the journals, it will be very easy to calculate the figure. Okay, so come to the board. 10 is the capital value and 2 is the premium value. Total value is 12. Now, how company is taking this 12 rupees from public? See, application is 2. Application is 2. Allotment, it is given 7. 7 means always including premium. That means actually 5 is capital and 2 is premium. Total 7. Now, balance. Balance means what? 12, 10 plus 2, 12. 12 minus 2, 10, 10 minus 7, 3, 3 is the balance, and that balance company will take in 2 equal calls. 2 equal calls means 3 is left. If you divide by 2, you will get 1.5 and 1.5. Okay, so this is the total breakup of the value of the shares. Capital value 10, premium 2, total 12. Company is taking 2 in application. 7 is in allotment. 7 means 5 plus 2. Then balance is 3 and that will be taken in twice equally. That means 1.5 and 1.5. Clear? Now we are coming to the next part. Now you can see your company is issuing 10,000 shares, but actually 12,000 applications. That means application for 12,000 shares company has received. This is called, this situation is called oversubscription. Okay, oversubscription means you have less but public is demanding more than that. That is called oversubscription. Okay, so company has 10,000 shares but application is coming for 12,000 shares. What company will do? Company in this problem, normal problem, company will reject the excess application and refund the application money. Okay, so here we can see first entry, company taking money from 12,000 for 12,000 shares at the rate of rupees 2. Yes, application money is 2. So company is getting how much? 12,000 into 2, 24. So basic journal, all you know the basic journals, bank account debit to share application 24, 24. Okay, now out of 24 you can see here, application account debit 24, 20,000 is transferred to capital account, and what the extra you have refunded. You have to refund the money to the rejected shareholder. Okay, so to bank is 4,000. So you are getting 24 but you are refunding 4,000. Clear? Come to the allotment. After application, this is allotment. Allotment is 7. So first third journal you can see here, share allotment account debit 7 into 10,000. Actually company has 10,000 shares, so when company will go for allotment, it will be 10,000 into 7, that is 70,000, out of which 20 is the premium and 50 is the capital. You know
5 is the capital and 2 is the premium. So 5 into 10,000 is 50,000 is the capital, and 2 into 10,000, 20,000 is the premium value. Clear? Now see, out of 70,000, company is expected that I will get 70,000, but unfortunately one person is there. His name is Mr. A. He has failed to pay the allotment money, and he has 2,000 shares. Okay, so out of 10,000, company is not getting allotment money on 2,000 shares. That means 2,000 into 7. How much? Yes, 14,000. So out of 70, you see, calls in area is 14,000. All you know, when company is getting money, bank account debit, and when company is calling but not getting money, it is calls area. Okay, all you know that. So calls in area is how much? 14,000, and bank is 56,000. Clear? Now we are coming to the first call. Already we have discussed that first call is rupees 1.5 per share. Now see how many shares company has? Yes, 10,000 shares. So when company is calling for first call, journal entry is share first call debit to share capital. How much it is? 15,000. 15,000. How? 10,000 into 1.5. So company is expecting that they will get 15,000 as first call. But unfortunately, one person is Mr. A, who has failed to pay the allotment money. He also failed to pay the first call money. And a newcomer, Mr. B, he also failed to pay the first call money. So regarding first call, 2 persons are there who are not paying the money. First one having 2,000 shares, and second one, Mr. B, he is having 3,000 shares. So total 5,000 shares. You can see here, bank account debit, calls area debit to share first call. First call expected money was 15,000, but 5,000 shares holders, they are not giving first call. So 5,000 into 1.5, it is 7,500. Company is not getting this money value, and bank is the balance. Okay, so out of 15, 7,500 is not received by the company, and 7,500 is received by the company. Now we are coming to the second call, but this is a very important thing. Before demanding the second call, company took a harsh decision that who has failed to pay the allotment money as well as first call money, his shares will be forfeited. That means company will take that shares. Okay, so forfeiture means due to non-payment of money, company is cancelling the shares. कि भाई ये शेयर मुझे वापस करो, भाई बहुत हो गया, अलॉटमेंट मनी में नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, फर्स्ट कॉल बोला वो भी नहीं दिया, तो छोड़ दो भाई, तुमको पैसा नहीं देना है, जो शेयर तुमको दिया वापस करो, मतलब कैंसिल हो गया. तो शेयर भी कैंसिल, शेयर भी कंपनी के पास आ गया, और एज वेल एज क्या हुआ, जितना पैसा दिए थे वो भी कंपनी रिफंड नहीं करेगा. ठीक है. सो रिगार्डिंग फॉरफीचर, कंपनी हैज two advantage. Company can again sell that share, and what the money the first one paid to the company, that is not to be refunded. Okay, so here you can see when this situation is coming, it is called forfeiture. So before calling the second one or second call or final call, you have to forfeit the shares of Mr. A in this is the journal, an important journal. You can see this is a forfeiture journal, always same journal. Share capital debit, security premium debit, 2 calls ready and 2 share forfeiture. This is the basic journal of forfeiture. Okay, one thing you have to keep in mind, that journal is same in all situation. In regarding forfeiture, journal is same. Share capital debit, security premium debit, 2 calls in area and 2 share forfeiture. But keep in mind, premium, here we are debiting this premium account,
but it is not always. I told several times that if premium is unpaid, then only premium will come in the debit side at the time of forfeiture. Forfeiture का time कैपिटल तो डेबिट होगा, प्रीमियम के डेबिट होगा तभी होगा जब प्रीमियम का वैल्यू अनपेड है. ठीक है, यहां पर देखो जिसका शेयर मिस्टर ए का शेयर यू आर फॉरवर्डिंग द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड हु हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी. You can see an allotment premium is there. So since he has failed to pay the allotment money, that means he has failed to pay the premium money. So premium will come in the debit side. Okay. So now we are going for the figures. Okay. Share capital debit. How many shares you are forfeiting? 2000 shares. What is the value of share? Yes, very important. The value of share is 10, but you don't take that value of 10 because called up value at the time of forfeiture, the capital account will be debited by the amount called up value. Share capital account debit, very important. It is coming 17,000. How you are getting this value? You can see 10, you don't have to take the 10 up to which you are calling. For Mr. A, you have called only application, allotment and first call. So you have to calculate or add these three figures. 2 plus capital 5, then 1.5. It is 8.5. Again I am saying, see, share capital, not take the premium value. When you are debiting the capital account, that means you have to take only the figure from capital account. Total capital value was 10, but 2 for application, 5 for allotment and 1.5 for first call. To be at of the call code. The shares of Mr. A you are forfeiting and you have to see ওই লোকটাকে তুমি কত অবধি কল করেছো, ফুল কল কি করেছো? No, you call up to first. So you have to add these three figures, 2, then 5, then 1.5, 8.5. Okay, so always keep in mind at the time of forfeiture, capital account will be debited by the called up value. Okay, so 8.5 is the called up value multiplied by the number of shares forfeited. It is 2000, it will be 17,000. Okay, premium value is very easy. Premium value from board you can see premium is 2, so 2 into 2000 is 4,000. Arrear, already you know arrear means what the value you didn't pay. Mr. A, 5 plus 2 plus 1.5. So these 5 plus 2, 7 plus 1.5, 8.5 he didn't pay. So arrear means যে টাকাটা তুমি পেড করোনি, allotmented 7 আর ফার্স্ট কলের 1.5 অ্যাড করলে 8.5 into 2000, again it is 17,000. Okay, and balance is 4,000. So regarding forfeiture, it is over. Now company, you can see 10,000 shares were issued, but after first call 2,000 shares are forfeited. That means company right now has 8,000 shares in the market. So when a company is going for second call, then you have to multiply this second call 1.5 into 8,000. Very important. 8,000. See, share final call account debit to share capital account 12,000. How it will come? 8,000 shares into final call 1.5. So 8,000 into 1.5, it is 12,000 and 12,000. Clear? Now see, at the time of receiving the final call, again one person failed to pay that. The name of the person is Mr. B. B had 3,000 shares. He failed to pay the first call and now again he is failed to pay the second call. So entry will be bank account debit, arrear debit to final call. Out of final call 12,000, 1%, it is Mr. B. He has 3,000 shares into 1.5 is the value of second final call. So total
4500 is not received by the company. So company receive how much? The balance is 7500. Clear? Now again the same thing. A share term after first call forfeit করেছিলাম, but in case of B we are forfeiting his shares after second call. So second call का बाद आप forfeiture हो रहा है किसका शेयर? B का, तो उसका भी जर्नल सेम होगा. Okay, just I told that regarding forfeiture, entry will be same. Capital account debit, premium account debit to consider to share forfeiture. But यहाँ पर premium तो आएगा ही नहीं, because I told that premium will come only when premium is not paid. But এখানে Mr. B share টি forfeit করছো because he has not paid the first call and final call. That means he paid application. That means he paid allotment, और premium तो allotment के साथ ही था, तो that means he paid premium also. That's why premium is not coming here. Okay, so premium টা এখানে আসলো না at the time of forfeiture of B share, but এখানে এসেছিল at the time of forfeiture of A shares. এই লজিকটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? Now we are going to pass the reissue journal. Reissue journal means देखो A का 2000 शेयर था और B का 3000 शेयर था, तो दोनों का मिलकर कितना हुआ? 5000. तो all 5000 shares you have forfeited, but at the time of reissue, reissue मतलब आपको फिर सेल कर रहे हो किसी दूसरा आदमी को, उतना शेयर इशू नहीं हुआ है. आउट ऑफ 5000 आपको 4000 से इशू हुआ है, ठीक है? देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा. ए का शेयर कितना है? 2000, बी का शेयर कितना है? 3000, टोटल कितना है? 5000. लेकिन 5000 इशू नहीं हो रहा है, 4000 इशू हो रहा है. और 4000 इन ब्रैकेट यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इंक्लूडिंग ए शेयर. मतलब ये जो 4000 इशू हो रहा है इसमें ए का पूरा 2000 शेयर है और बाकी 2000 शेयर्स इट इज फॉर बी. ओके, दैट मीन्स ए का 2000 शेयर फॉरफिट हुआ है एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड. बट इन केस ऑफ बी you are forfeiting 3000 shares, but you are issuing only 2000 shares. Okay, this is very important concept. Now 4000 shares you are issuing at 9. So bank account debit, share forfeiture debit to share capital. See the amount for bank, it will be 4000 shares into 9, 36,000. Company suffering loss of 1 rupees because actual value was 10, but you are issuing at 9. Okay, so 1 rupee is the loss. So loss will be debited to forfeiture account, and this is the capital value. Now this thing, and after reissue and forfeiture, what the profit company earned, that is to be shown in the last journal, that is forfeiture account debit to capital reserve account. So last entry is very important regarding the calculation. See, very basic calculation is that देखना है कि जब forfeiture हुआ था तो forfeiture अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ था, ठीक है? बेसिक, आई एम सेइंग द बेसिक. देखो forfeiture यहाँ पर हुआ है, उसमें forfeiture अकाउंट में बैलेंस कितना था? 4000 था. यहाँ पर लिखो सर ए का शेयर जब forfeiture हुआ था तो उसमें क्रेडिट में 4000 था. At the time of forfeiture of B shares, you can see at the time of forfeiting B shares, forfeiture account credit में कितना था? 21000 था. वो भी यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है? At the time of forfeiting A shares, it is 4000. At the time of forfeiting B shares, share forfeiture account credit 21000. क्लियर? इससे आपको दो चीज लेस करना होगा, दो चीज ऐड और दो चीज आपको लेस करना होगा. One by one, what you will deduct from this amount? First, you will deduct at the time of reissue what the share forfeiture account is debited. How much? 4000. That 4000 you have to deduct first. Okay, so share forfeiture account credit plus share forfeiture credit minus share forfeiture debit. And last one, already I told, देखो बी का शेयर कितना फॉरफिचर हुआ था? 3000, बट रीइश्यू कितना हुआ था? 2000. वो जो 1000 शेयर नॉट इशूड,
ओके आपको देखना होगा कि हाउ मेनी शेयर्स यू आर फॉरफिटिंग and how many shares you are issuing. If there is a balance, here the balance is that you can see 3,000 you are forfeiting for B, 2,000 you are forfeiting from A, total you are forfeiting 5,000 shares, but you are issuing 4,000 shares. 1,000 is not reissued. आपको देखना होगा वो शेयर किसका है. जो शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है वो शेयर किसका है. कार शेयर होता है. ओके क्लियरली इट इज बी शेयर. तो बी शेयर होगा तो बी कितना पैसा आपको दिए. व्हाट द मनी बी हैज पेड टू यू. यू मीन्स कंपनी. एप्लीकेशन 2 and allotment 7 but not to take the premium value. Okay, only take the capital value. So जो 1000 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है उसके लिए B what the amount paid application 2 and for allotment 5 total 7. So multiply by 1000. So answer will be you can say to 4,000 plus 21,000 minus 4,000 minus 7,000 it will be 14,000. Okay, it will be 40. So these 14,000 will come from this working. Very important working. Okay, if you have any problem you can text me or you can make some comment. But this sum is again I am saying very important sum regarding the issue of shares. Basic problem ये करोगे तो basic problem का हर एक सम आपको आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन में कैसा हो सकता है. इन क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड ओनली लास्ट 3 जर्नल्स. ये ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, बेंगल बोर्ड ऑल बोर्ड में इश्यू ऑफ शेयर দুটো অঙ্ক থাকে, একটা ছোট একটা বড়. তো রিগার্ডিং স্মল সাম, রিগার্ডিং 2-3 নাম্বার সামস, last 3 entries will be asked to pass. Forfeiture, reissue and profit on forfeiture reissue. Okay, so last 3 journals are very important. Okay, তো তোমাদের কাজ তো বলে দিলাম এই অঙ্কটাকে দুবার তিনবার প্র্যাকটিস করে আসো. আজকের অঙ্কটা বলছে বিরাট লিমিটেড has authorized capital. What is authorized capital? Authorized capital means permitted capital, but registered capital you can say, nominal capital you can say. That means at the time of incorporation of the company, what the amount of capital you will be authorized to issue by the ROC. ROC means register of company. মানে যখন একটা কোম্পানি ফর্ম করে তখন রেজিস্টার অফ কোম্পানি যে আছে সেই ভদ্রলোক, সেই লোকটা, সে রেজিস্টার এই কোম্পানিকে কত টাকার ম্যাক্সিমাম শেয়ার বাজারে ইস্যু করতে পারমিশন দিচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড অথরাইজড ক্যাপিটাল. এখানে অঙ্কটা দেখো, অথরাইজড ক্যাপিটাল 90,000 of ₹10 per share. That means total you are getting permission to issue 90,000 amount. So divided by 10, so you will get 9,000 shares. So authorized capital কত? 9,000 shares at the rate of ₹10, 90,000 rupees. Rupees 90,000, share 9,000. Next line দেখো, out of these 4,000 shares are issued as fully paid to vendor for the purchase of furniture. নতুন একটা important line. দেখো all time company when issue the shares not only for cash, it can be for purchasing any asset. In this problem you can see company is purchasing a furniture and against of that company is issuing 4,000 shares of ₹10 each. That means value of furniture is 40,000. You can see here first journal, here company is not getting money. Here company is getting a furniture, in against of that company is issuing shares. Okay, এটা হতেও পারে যে কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করছে not to get money but to get any share, any asset or business. Okay, তো কোম্পানি এখানে ফার্নিচার কিনেছে, you know furniture is an asset. When you are purchasing furniture it will be debited. So furniture account debit to vendor. Who is vendor? Vendor means that person from whom you are purchasing any asset.
তো দেখে নাও ভেন্ডার মানে হচ্ছে যার কাছ থেকে আমরা ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ করি, হি ইজ কল্ড ভেন্ডার। আর যার কাছ থেকে আমরা গুডস পারচেজ করি সেটার নাম হয় ক্রেডিটর। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্রেডিটর অ্যান্ড ভেন্ডার। ওকে, so now we are purchasing furniture from a person, so journal entry is furniture to vendor. Next line you can see that vendor, when you are purchasing a furniture from a vendor, in against of that what you have to pay. But here company is not paying anything in cash, but company is issuing shares. How many? 4,000 shares. So journal entry, second journal you can see vendor account debit to equity share capital account, it is 40,000. Clear? এই দুটো এন্ট্রি কিন্তু ডিফারেন্ট ছিল। এখানে কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করছে, টাকা পাচ্ছে না, ইন এগেইনস্ট অফ ফার্নিচার। তাই দুটো জার্নাল কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ছিল। নাও 5,000 শেয়ারস আর ইস্যুড টু পাবলিক। এখানে দেখো টোটাল কোম্পানির শেয়ার আছে 9,000। আউট অফ 9,000 শেয়ারস অলরেডি 4,000 কোম্পানিজ ইস্যুড ইন এগেইনস্ট অফ ফার্নিচার। রেস্ট অফ দ্য শেয়ারস মানে বাকি 5,000 শেয়ার কোম্পানি ইস্যু করেছে, ঠিক আছে, পাবলিককে, टू गेट द मनी। नाउ सी एक एक शेयर का भाव कितना है, ₹10, बट हियर इट इज गिवन ड्यूरिंग द ईयर ₹8 पर शेयर वाज कॉल्ड अप। दैट मीन्स 10 টাকা করে শেয়ারের দাম, सी द बोर्ड 10 টাকা করে শেয়ারের দাম, बट राइट नाउ कंपनी इज कॉल्ड अप टू 8। कंपनी बोल रहा है भाई 10 रुपया मुझे नहीं चाहिए, इस ईयर में आपको सिर्फ 8 रुपया देना होगा, बाकी 2 बाद में होगा। सो आउट ऑफ 10 कंपनी इज कॉलिंग फॉर 8। ओके, नाउ सी आउट ऑफ 8 3 इन एप्लीकेशन। सो आउट ऑफ 8 यू कैन सी 3 इन एप्लीकेशन एंड देन 4 इन अलॉटमेंट। ये 4 रुपया कहाँ होगा, अलॉटमेंट में होगा, और 1 रुपया क्या होगा, फास्ट कॉल में होगा। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 company is called up for 8, and out of 8 3 will company will take in application, 4 in allotment, and 1 is fast call। clear? तो फास्ट एंट्री क्या होगा, देखो फास्ट एंट्री ऑल यू नो दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पिछले वीडियो में हम बोले थे कि शेयर का एंट्री में क्या होता है, हर एक कॉल का पीछे 2-2 जर्नल होता है। फॉर ईच एंड एवरी कॉल देयर विल बी 2 जर्नल्स। ओके, तो एप्लीकेशन के लिए कितने जर्नल होगा, यस 2 जर्नल्स होगा। तो फर्स्ट क्या है, बैंक टू एप्लीकेशन, हाउ मच यू विल गेट, सी एप्लीकेशन मनी इज 3 एंड यू आर इशूइंग हाउ मेनी शेयर्स, यस 5,000। सो व्हाट द मनी विल गेट, 5,000 into 3 it will be 15,000। so you can see it is given bank account debit to share application 15,000 and 15,000। so next journal, it is very easy, share application to share capital 15,000 15,000। so application is over। now you have to think about the allotment, how many shares you are issued, 5,000, and allotment money is, it is 4-5 per share। so total money, allotment money is 5,000 into 4, 20,000। see the entry, share allotment account debit to share capital 20,000 20,000। now the things are different, it is given 3,000 shares the full amount call, very very important, you can see total 5,000 shares you are issuing, and ₹8 up to 8 is called up। out of 5,000 shares 3,000 shareholders they paid the full means 8 full called up money they have paid। next 1,500 shares they paid up to 7, and last you see 500 shares they paid up to 3। this is very very important breakup। okay, from this chart can you say how many shares failed to pay the allotment money? see application money, allotment money, call money, जोड़ोगे तो क्या होगा, yes 8 होगा। तो आउट ऑफ 5,000 3,000 पूरा 8 रुपया दे दिया है, फेल नहीं किया है। ठीक है, बट यू कैन सी 1,500 ये 1,500 शेयर जिसका पास होगा, he paid up to 7 means see 3 plus 4 7।
So 1500 shareholders, they have paid application and allotment. See the last one, 500 shares holders, they paid only 3. 3 means yes application. So 500 जो शेयर है वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, ना अलॉटमेंट दिया है ना कॉल दिया है, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अलॉटमेंट मनी। ऑलरेडी यू नो, already you have passed this entry, share allotment account debit to share capital 20,000, इतना तक तो हो गया। now see this entry, out of 20,000 आपको पूरा रुपया नहीं मिला है, क्योंकि ये 500 जो शेयर जिसका पास होगा वो 3 तक, मतलब अप टू एप्लीकेशन ही हैज पेड, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो आउट ऑफ 5,000 शेयर्स 500 शेयर होल्डर्स did not pay the allotment money. Okay, so arrear कितना होगा देखो, it is very important, this portion is very important because it is not clearly given in the question, only some clues are given, and from that clue you have to calculate कि 500 share did not pay the allotment amount, so 500 into 4, yes 2000, so you can see calls in arrear is 2000. Okay, so out of 20,000 calls in arrear is 2000. So bank is the balance, that is 18,000 over. So up to allotment thing is over. Now see the call money is 1 into 5,000. So this entry you can see, share first call account debit to share capital, it is 5,000. Okay, now again the same problem, क्वेश्चन यही है कि सब लोग कॉल दिया है ना, कॉल मनी some shareholders are there who fail to pay the call money. कितना shareholder देखो, 1500, see 1500 7 तक पे किया है, मतलब 1500 शेयरहोल्डर जिसका पास है वो एप्लीकेशन दिया है and he paid the allotment, but call money ना, so call money is failed by this person and this person. Okay, so out of 5,000 shareholders 1,500 शेयर जिसका पास होगा वो paid up to 7. Up to 7 means application and allotment he has paid, but regarding first call he did not pay the first call. तो first call कितना shareholder नहीं दिया है, this group and this group. Okay, तो क्योंकि ये ग्रुप ये शेयर जिसका पास है वो paid up to 7, मतलब इतना तक पे किया है, कॉल मनी नहीं दिया है। और अगेन 500 शेयर जिसका पास होगा वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, ना अलॉटमेंट पे किया है ना कॉल। सो रिगार्डिंग कॉल 1500 प्लस 500 2000 शेयर होल्डर का फेल हुआ, ठीक है। तो नाउ यू सी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, माने फर्स्ट कॉल यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट 5000 मुझे कॉल मनी मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। 2000 ऐसा शेयर होल्डर है जो कॉल मनी देयনি। कॉल मनी কত করে 1 টাকা করে, 2000 যদি হয় তাহলে 2000 into 1 কত হবে 2000। ওকে, আমাদের এত অবধি অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল। নাও সি দা কোশ্চেন, কোম্পানি ফরফিটেড অল শেয়ারস অন হুইচ only ₹3 had been received। कंपनी बोला भाई कितना शेयर मेरा इशू हुआ है 5000, सब अप टू 8 कितना आदमी दे फुल पेड करेছে কে, बोलो सर 3000 शेयर होल्डर जिसका पास होगा he paid everything। 1500 who is holding 1500 shares he paid up to 7, और 500 शेयर जिसका पास होगा he paid up to 3। कंपनी डिसाइडेड उसका शेयर फॉरफिट करो, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन व्हिच 3 up to 3 इज पेड। ओके, तो सिर्फ ये जो 500 शेयर है यही फॉरफिचर होगा। देखो অন্য অঙ্কের সঙ্গে এই অঙ্কের ডিফারেন্সটা কি, ডিফারেন্ট সাম তুমি দেখো তাহলে কি হয়, প্রত্যেকটা অঙ্কে হাউ মেনি শেয়ারস উইল বি ফরফিটেড সেটা অঙ্কে দেওয়া থাকে, তো আমরা ইজি হয়ে যায়। এখানে কিন্তু বলেনি যে হাউ মেনি শেয়ারস ইজ টু বি ফরফিটেড, একটা ক্লু দিয়েছে। ক্লুটা কি,
যে যে লোক আমাকে 3 টাকা দিয়েছে আর দেয়নি তার শেয়ারটা ফরফিট করো। চারটা থেকে বুঝতে পারছো 3 টাকা কে দিয়েছে, 500 শেয়ার দিয়েছে, তো এই 500 শেয়ার ফরফিট হবে। ঠিক আছে, फॉरफिटेड जानना तो तुम जानो, लास्ट वीडियो में क्लियरली बोले थे जब जब फॉरफिचर होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ओके, नाउ सी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉन्सिडर एंड टू शेयर फॉरफिचर। क्लियर? नाउ सी द अमाउंट। देखो लास्ट आई टोल्ड व्हेन यू आर फॉरफिटिंग द शेयर्स यू multiply the number of forfeited shares by called up value. Okay, so here you can see how many shares you are going to forfeit, 500 शेयर into called up value क्या है, 8 है, so you will get 4000. Clear? Out of 4000 why you are forfeiting these shares? जिसका पास 500 शेयर है, why you are taking back the shares? Why? Because of non payment of allotment and call. सर ये 500 शेयर जिसका पास है उससे मुझे एप्लीकेशन दिया है, ना अलॉटमेंट दिया है ना कॉल दिया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितना है 4, तो कॉल कितना है 1, कितना होगा 5, तो 500 शेयर का 5 रुपया करके तुमको नहीं मिला है, तो राइट दैट फिगर इन कॉल सिनेरियर। तो कॉल सिनेरियर कैसे हुआ, 500 शेयर और 5 रुपया करके नहीं मिला, मतलब 2500। क्लियर? नाउ डू द बैलेंस, यू विल गेट 1500. It is the share forfeiture account. Clear? Now see, जितना शेयर फॉरफिट हुआ था पूरा का पूरा रीइश्यू भी हो गया at price 6. Now the question is that last day I told when you are reissuing the shares, मतलब वो शेयर पहले इश्यू हुआ था, पैसा नहीं मिला तो वापस कर लिया, फिर इश्यू कर रहा है, इसलिए नाम हुआ कि रीइश्यू। तो रीइश्यू मतलब क्या है, फर्स्ट इट वाज इश्यूड but due to non-payment of money you are taking back the shares and then again you are issuing to another person, तो सेकेंड हैंड हो गया ना। तो जैसा शेयर सेकेंड हैंड हो जाएगा उसका वैल्यू गिर जाएगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू कितना था ना, डोंट थिंक अबाउट 10, कंपनी बोला था कि भाई 10 रुपया दाम है, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर यू हैव टू पे ओनली 8। नाउ ये जो रीइश्यूड शेयर है 500, ये 8 रुपया उसका वैल्यू है, but you are selling at ₹6. Now see the journal. Bank account debit. How many shares you are reissuing? 500. At what price you are reissuing? It is given in the question 6. So you will get 3000. ठीक है? Now see the capital value. कितना होगा? 500. Not right. 500 into 10. क्योंकि 10 का बाद हुआ ही नहीं क्वेश्चन में. Set called up value. You will go for called up value 8. So out you have to write here 8, then you will get 4. So 8 रुपया जिसका भाव है, you are selling that shares at ₹6. So 2 रुपया का घटा है, मतलब लॉस है, so you have to write share forfeiture account debit 500 into 2000. क्लियर? तो लास्ट एंड तो सबका पता है भाई, फॉरफिचर हुआ है, रीइश्यू हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही कंपनी का। अगर प्रॉफिट होगा, जर्नल क्या होता है, यस इट इज share forfeiture account debit to capital reserve. So when there is a profit at the time of forfeiting and reissue of shares, that profit will be transferred to capital reserve account. Clear? कितना प्रॉफिट हुआ है, वेरी इजी। लास्ट डे आई टोल्ड फॉरफिचर क्रेडिट कितना है 1500, डेबिट कितना है 1000, जस्ट डू द डिडक्शन एंड यू विल गेट द वैल्यू 500। इजी, ठीक है। सो इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन जर्नल एंट्री करो और उसका बाद ये अकाउंट तुमको खुलना होगा, क्या, कॉल सिनेरियर अकाउंट। ये देखो वेरी इजी है। आफ्टर डूइंग द जर्नल्स इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड एनी अकाउंट, वेरी इजी, एक छोटा सा ट्रिक है। देखो कॉल सिनेरियर जर्नल से कैसे लेजर होता है, देखो कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो आपको देखना होगा भाई कॉल सिनेरियर अकाउंट कहाँ है, कॉल सिनेरियर अकाउंट कहाँ कॉल सिनेरियर अकाउंट है। तो यू कैन सी कॉल सिनेरियर अकाउंट, देखो अलॉटमेंट में है और फास्ट कॉल में है, ठीक है, क्लियर। नाउ सी अलॉट एरियर, जो अकाउंट तुम खोलोगे, व्हाट द अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन, ये कॉल सिनेरियर अकाउंट, ठीक है, यू आर गोइंग टू ओपन दिस अकाउंट,
ये अकाउंट इस जर्नल में डेबिट में है कि क्रेडिट में है। डेबिट में है तो आपको डेबिट में लिखना होगा, ठीक है। सो एक स्लोगन है, चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। ये रूल हमेशा याद रखना। जर्नल से लेजर करोगे तो रूल क्या है, यस, चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। देखो कैसे होता है, चूज द साइड मतलब डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे, वेरी इजी। ये जो अकाउंट तुम यू आर गोइंग टू ओपन, ये कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट ये जर्नल में डेबिट में है कि क्रेडिट में है, यस डेबिट में है, तो यहां पर लिखना होगा, क्या लिखोगे, राइट द ऑपोजिट। तो डेबिट का ऑपोजिट में क्या होता है, क्रेडिट, क्या लिखा है, टू शेयर अलॉटमेंट, सो यू हैव टू राइट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके क्लियर, चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। जो अकाउंट तुम खुला है वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है, डेबिट में है, इसलिए डेबिट साइड लिखो, चूज द साइड, व्हाट यू विल राइट, राइट द ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब अगर डेबिट में होगा यू हैव टू राइट द क्रेडिट वन। ओके, सो क्रेडिट वन यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज गिवन टू शेयर अलॉटमेंट, सो यू हैव टू राइट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, जो अकाउंट तुम खुला है उसका अमाउंट देखना है, ठीक है। तो एरियर में कितना है 2000, so you have to write here 2000. Clear? Now see, try. फिर देखो यहां पर कॉन्सोलिडेटेड है, ये भी तो डेबिट में है, तो ये भी डेबिट में लिखना होगा, चूज द साइड, तो चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, लिखो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, यस यू हैव टू टिक राइट दिस अमाउंट 2000 again it is 2000, complete. Now see here consolidated in credit, to consolidated, choose the side, consolidated कहाँ है, क्रेडिट में है, तो आपको कहाँ लिखना होगा, इधर लिखना होगा by. All you know, when you write something in credit side you have to start by the word by. चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। देखो एरियर कॉन्सोलिडेटेड कहाँ है, क्रेडिट में है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, डेबिट, क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, सो यू विल राइट बाय शेयर कैपिटल। वेरी इजी क्लू, चूज द साइड राइट द ऑपोजिट। चूज द साइड मीन्स कॉन्सोलिडेटेड कोথায় আছে, কোন डेबिटे আছে ना क्रेडिटे আছে, सर क्रेडिटे আছে, तो क्रेडिट में लिखो, क्या लिखना है, जो ऑपोजिट मतलब डेबिट में जो है वही लिखो। Now see the amount, what the amount you will take, this amount, because you are going to open the consolidated account, तो सिर्फ उसी का ही अमाउंट तुमको लेना है, ठीक है। What you will write 2500, complete. Again you can see there is no consolidated, तो आपका consolidated complete. Do the addition, you will get 4000, then do the balance. How much balance will come? It will come 14500. You have to write here by balance CD. Okay. So if there is any balance in consolidated here, you have to write by balance CD. Clear? तो complete. যে সামটা আমি দিয়েছিলাম এই সামটা আমরা কমপ্লিট করে নিলাম। এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আমরা ডিভেঞ্চার নিয়ে আবার আসবো ঠিক কালকে, নেক্সট দিন। এই ভিডিওটা তুমি আপলোড যেই পেয়ে যাবে তার ঠিক পরের দিনই কিন্তু আমার ডিভেঞ্চার নিয়ে ভিডিও আসছে, ওয়েট করো। আর যেটা বলেছিলাম একদম ভিডিও স্টার্টিংয়ে, যে প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমরা খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করে নাও। জার্নাল, লেজার, যা করতে বলবে, ন্যারেশন, তুমি বাড়ির ন্যারেশনটা লিখবে। ইফ ইউ ফাইন্ড এনি প্রবলেম রিগার্ডিং ন্যারেশন ইউ ক্যান আস্ক মি, স্যার এই ন্যারেশনটা আমি কী লিখবো, আমরা পরের ভিডিও ন্যারেশনগুলো বলে দেবো, ঠিক আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আমরা আসছি। তোমরা সবাই ভালো থাকো, প্র্যাকটিস করো, 10 ঘন্টা করে পড়তে থাকো, দেখবে রেজাল্ট তোমাদের ভালো হতে বাধ্য। ওকে।